নিচে এসে আমাদেরকে এই আন্দোলনকে চালিয়ে যেতে হবে। দরকার পড়লে এর থেকে আরো বৃহত্তর আন্দোলন করতে হবে। অতএব সকল হিন্দু ভাইদের এবং মুসলিম ভাইদের সকলকে আমি একত্রিত হওয়ার। चाकुलिया में एसआईआर के विरोध उग्र आंदोलन, टायर जलाकर सड़क जाम। चाकुलिया में एसआईआर के विरोध में लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भारी संख्या में लोग चाकुलिया मार्केट से जुलूस की शक्ल में निकलकर चाकुलिया ब्लॉक तक पहुंचे और ब्लॉक कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर मुख्य सड़कों को जाम कर दिया, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। भीड़ के बढ़ते दबाव और हालात की गंभीरता को देखते हुए स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को सख्त रुख अपनाना पड़ा। कुछ समय के लिए पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना रहा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मतदाता सूची में नाम की जरा सा भी स्पेलिंग या मामूली मिसमैच होने पर फॉर्म रद्द कर दिया जाता है और दोबारा वेरिफिकेशन के लिए भेजा जा रहा है। 2002 के वेरिफिकेशन लिस्ट के आधार पर हो रही जांच में दस्तावेज में थोड़ा सा भी फर्क मिलने पर नाम खारिज कर दिया जा रहा है, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रक्रिया से खास तौर पर शेरशाबादी और सुरजापुरी जैसे ग्रामीण इलाके के लोग अधिकतर प्रभावित हो रही है। ग्रामीण भाषा में बातचीत करने वाले लोग और वेरिफिकेशन अधिकारियों के बीच भाषा की बाधा के कारण सही संवाद नहीं बन पा रहा है, जिससे प्रशासन और जनता के बीच दूरी बढ़ रही है। एक और गंभीर आरोप यह है कि वेरिफिकेशन में इंसानी विवेक के बजाय एआई के जरिए नाम दस्तावेजों की जांच की जा रही है। लोगों का कहना है कि मामूली स्पेलिंग या नाम में अंतर को समझने की क्षमता इंसान में होती है, लेकिन एआई में यह संवेदनशील नहीं हो सकती। इसी वजह से बार बार फॉर्म भरने के बावजूद नाम वापस लौटाया जा रहा है। इसका सबसे अधिक असर उन मजदूरों पर पड़ रहा है जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं। बार बार वेरिफिकेशन के कारण उन्हें काम छोड़कर घर लौटना पड़ रहा है, जिससे उनकी रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि वेरिफिकेशन प्रक्रिया को तुरंत सरल की जाए और मानविक व्यवहारिक बनाया जाए। देखिए पूरा वीडियो। এই বিক্ষোভটা হচ্ছে যে আমাদের ভারতে মানে যে হারে শিক্ষার হার আছে, মানে যে আমাদের জনগণ খুব শিক্ষায় কমজোর আর কি। শিক্ষাটা ইদানিং না শুরু হলো, আগে তো হয় নাই। অতএব সকলের ডকুমেন্টস আছে, কারো একটা দুটা তিনটা এরকম ডকুমেন্টস আছে। সবার যে 20টা সবাই যে স্কুলে গেছে স্কুল সার্টিফিকেট থাকবে সেটা তো নাই। আর আমার কথা হলো যেগুলো ডকুমেন্টস আছে সেগুলোকে সাপোর্টিং ডকুমেন্টস হিসাবে মেনে নিয়ে, আর এর জায়গায় হতেই পারে ওইভাবে মেনে নিতে হবে। কিন্তু আমাদের বিডিও সাহেব এআই দিয়ে চেক করছে। এআই দিয়ে চেক করার ওকে অধিকার কে দিয়েছে? আমার এটা 1 নম্বর প্রশ্ন। আর দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমাদেরকে বলা হয়েছিল প্রথমে নির্বাচন কমিশন বলেছিল যে বাবা মায়ের যদি 2002-এর লিস্টে নাম থাকে তাহলে ওরাকে তো কিছু লাগবেই না, প্লাস ওদের সন্তানদেরও কিছু লাগবে না। কিন্তু এখন যার 2002-এর লিস্টে নাম আছে তাকেও তো সাপোর্টিং ডকুমেন্টস লাগছে, প্লাস ওকে হ্যারিংয়ে ডাকছে। একটা 190 বছর 100 বছরের মানুষ কি করে হ্যারিংয়ে যেতে পারে? এটা একটা হ্যারাসমেন্ট করছে। প্লাস আমাদের মহিলাদেরকে নিয়ে, আরে ওরা তো বাংলা বুঝে না ভালো করে, বাড়িয়ে ছাড়া কিছু বুঝে না, ওদেরকে হ্যারিংয়ে ডাকছে। তো ওকে যদি বাবার নাম জিজ্ঞেস করা যায় তো ও তো মার নাম বলবেই, কেন ও তো বাংলায় বুঝে না ভালো করে। এভাবে হ্যারাসমেন্ট করছে। আর এই ভিডিও আমার যতদূর আইডিয়া যে RSS এর এজেন্ট আছে, RSS এর এজেন্ট মতলব এরা ইংরেজের এজেন্ট। আমি RSS বলতে চাইছি এরা ইংরেজের এজেন্ট। হ্যাঁ, ওই জন্য আমরা এই পথ অবরোধ করেছি। যদি এই পথ অবরোধে আমাদের বিডিও সাহেবের মাথা না ঘামে, আমরা বিডিওকে এই জন্য উদ্দেশ্য করে বলছি যে আমাদের এখানে আমরা তো নির্বাচন কমিশনকে পাবো না। আমাদের অ্যাসেম্বলি কে চালাচ্ছে, বিধানসভা কে চালাচ্ছে? বিডিও। আমরা বিডিওকে বলতে চাইছি যদি এই আন্দোলনে আপনার মাথা না ঘামে তাহলে আমরা এর থেকে বৃহত্তর আন্দোলন করব। কারণ যে আমরা হলাম ভাটিয়া। যদি এই কথাটা বুঝতে অসুবিধা হয়, শেরশাবাদিয়া আমরা প্রত্যেকটা বাড়ির আন্ডা পোকা বাচ্চা কাচ্চা সমস্ত
পরিবার ফ্যামিলিকে নিয়ে গিয়ে আমরা আন্দোলন শুরু করব। আর যেদিন নেমে যাব সেদিন আপনার কিন্তু আর কোনো অস্তিত্ব বাঁচার রাস্তা থাকবে না। আমার নাম সাকিব আক্তার, আমার বাড়ি কাহাটা মোজা। যদি আমার কোনো ভুল হয়ে থাকে তাহলে আপনি আসুন আমার সঙ্গে ডাইরেক্ট মুখোমুখি ফেস টু ফেস কথা বলুন, তারপরে